अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप परमीत सिंह का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे वस्ती इसराइल पर यमन का हमले जो है वो मुसलसल जारी हैं और एक और कारी वार किया गया है। इसके साथ बात करेंगे मिसाइलों के गोदाम पर तबाहकुन हमले की और फिर लबनान और ईरान के दरमियान दरार पैदा करने की एक कोशिश की गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जुमा की सुबह यानी आज सुबह जो है फ़लस्तीन के मकबूजा फ़लस्तीन के मरकज़ी इलाकों और मगरबी किनारे के इसराइल के ज़ेर साया जो ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं वहाँ पे सायरन बजने की सदाएं सुनाई दी। सायरन बजते रहे और जब ये सायरन बजने की सदाएं थी उसी दौरान यमन ने जो है वो ऐलान किया कि हमने मकबूजा फ़लस्तीन के वस्ती इलाकों में मगरबी किनारे के इसराइल के अहम ठिकानों पर जो है वो हमला किया है। ये मिसाइल मकबूजा फ़लस्तीनी फ़ज़ाई हदूद में पहुंचा, जिसकी वजह से बड़ी शहरी आबादियां जिसमें मकबूजा शहर मकबूजा इलाके वहाँ ख़तरे की घंटियां बजने लगी। इसमें तिल अबीब, मकबूजा अलकुद्स, रामात गिन, रैशून, इसी तरह लेज़यून, इसी तरह रामात गिन और दीगर जो इलाके हैं बैत शिमीस है और इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ तमाम जो में सायरन बजे, लोग पनाहगाहों की तरफ दौड़ने पर भागने पर मजबूर हुए। मगरबी किनारे के शहर कलकिया से ली गई फोटेज एक में उसमें दिखाया गया है कि मिसाइल जो है वो तेज़ी से अपने हदफ की तरफ गिरा और फिर एक तवील फासले से पर धमाके से फट गया। ताहम मज़ीद तफसीलात इसराइली मीडिया ने जारी नहीं की। साथ बात करेंगे जो नया साल का आगाज़ है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो इस सीरिया पर इसराइल के हमले हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि वो जारी हैं। अगर हम बात करें इसराइली हमलों में तो शहर हलब में ज़ोरदार धमाका सुनने को मिला, जिससे हलब शहर जो है वो धमाके से लरज़ उठा। हलब सूबे के मशरकी शहर सुफेरा में ज़ोरदार धमाके सुने गए और इसराइली जंगी तैयारों ने 3 हमलों में वाक़े दिफाई तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया है। इसके अलावा साइंसी तहकीकी मरकज़ और मिसाइलों के गोदामों पर हमले किए गए। शामी सरकारी टीवी ने कहा कि हलब पर इसराइली हमलों की जो है वो हम तस्दीक करते हैं। तो बहरहाल ये वो ठिकाने हैं जिनको इसराइल बशार असद के दौर में भी निशाना बनाता रहा है और कहा जाता है कि यहाँ फ़लस्तीनी मज़ामत के सपोर्ट के लिए बहुत कुछ मौजूद था, जिसमें असला था जो फ़लस्तीनी मज़ामत की हेल्प के लिए था, यानी फ़लस्तीन के लिए था ताकि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इस्तेमाल आ सकता। तो बहरहाल उसको भी निशाना बनाया गया है कठपुतली हुकूमत के दौरान। अब बात करते हैं लबनान और ईरान के दरमियान ज़रा दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं और कुछ लबनान के अंदर ऐसे हल्के हैं जो ये दूरी पैदा करना चाहते हैं, जो आप यूँ कह लें कि पेड डाउट्स हैं मगरब के, इसराइल के, अमेरिका के, और वो ईरान और लबनान के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमको देखने मिला तेहरान से एक महान जो फ़्लाइट है वो जब बैरूत पहुंची तो उसको कई घंटे रोका गया, पूरी फ़्लाइट की तलाशी ली गई, एक एक मुसाफिर की, जो तमाम लबनानी शहरी थे उनकी तलाशियाँ ली गई, उनके बैग चेक किए गए, उनको मुकम्मल तफसीली चेक किया गया। ये वो शहरी थे जो ईरान से वापस आ रहे थे, इनकी तफसीली तलाशी की गई, सूट केसेस खोले गए, मुबैना तौर पर घंटों की ताख़ीर हुई और वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी शहरियों ने बड़ा एहतजाज किया। और उसके बाद हमने देखा कि बैरूत में अवामी मुज़ाहरे शुरू हो गए, क्योंकि बैरूत की अवाम हो या तेहरान की अवाम, उनका आपस में एक बड़ा ताल्लुक़ है अख़ुव्वत का, मोहब्बत का, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है लबनान पर जब जंग मुसल्लत हुई तो सबसे बढ़कर ईरान ही है जिसने लबनान की मदद की। और बहरहाल अवाम का अवाम से रिश्ता है, लेकिन अब उस रिश्तों को तोड़ने के लिए कठपुतली इंतज़ामिया। बहरहाल अब ख़बरें ये हैं कि वहाँ की जो हुकूमत है उसने भी तहकीक कर दी है कि आखिर क्यों इतनी तलाशी हुई है, और वो हुकूमत ने लातलकी का इज़हार कर दिया कि ऐसा ही है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कुछ हो जाए और वो हुकूमत पर जो है लातलकी का इज़हार करके किसी और के कंधे पर डाल देती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं पंजाब में भी या कहीं भी, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड फोर्सेस जो एक्टिव हो जाती हैं और जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो लबनान में इस वक्त वही कुछ हो रहा है। ये वाक़या जब पेश हुआ तो उससे कबल सऊदी मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि शाम के ज़रिए हिज़्बुल्लाह तक ज़मीनी नकलो अमल के रास्ते बंद होने की वजह से तेहरान अब लबनानी ग्रुप को रकम पहुँचाने के लिए फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल कर रहा है। तो इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद जो है ये सारी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। अब पाकिस्तान के मामलात पर बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी है
وہ آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے. ایک تو نون لیگ کے خلاف بھی بات کر رہی ہے اور نون لیگ کی حکومت کا حصہ بھی ہے, صدارت بھی ہے, گورنرشپ بھی لی ہوئی ہے پنجاب کی, کے پی کی, لیکن بہرحال تنقید کے نشتر وہ نون لیگ پر ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان پر بھی ہیں. اب یہ سعید غنی صاحب ہیں, پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 2025 میں جیل سے رہا ہو جائیں گے, تاہم سیاست میں ان کا کردار ختم ہو جائے گا. سعید غنی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنا بیڑا خود غرق کر رہے ہیں. بہرحال جس بیڑے کو غرق کرنا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خفا کر دیں, تو اس بیڑے میں تو واقعی تحریک انصاف کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل دیوار سے لگاتے ہوئے ان سے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو جھنڈی کرا دی ہے. تو بہرحال ان کے پاؤں نہیں چاٹے, ان کے تلوے نہیں کیے, وہ کام نہیں کیا جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ کام مجھے بخوبی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ملک میں بڑھ چکا ہے. لیکن بہرحال میں بات یہ کرتا چلوں کہ جو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا سیاسی کردار ختم ہو جائے گا یا عمران خان کا سیاسی کردار ختم ہو جائے گا, ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی کردار تو آپ کا ختم ہو چکا. آپ کو فارم 45 کی حکومت نہ ملتی, کراچی سے سیٹیں نہیں ملتی, پورا بلوچستان آپ کی جولی میں نہیں ڈالا جاتا, پنجاب سے کچھ سیٹیں تحفے میں نہیں دی جاتی, تو آپ کہاں تھے؟ آپ تو اندرون سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئے. تو بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, دعوے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن حقیقت تو جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا نظریہ جیت رہا ہے اور عمران خان کو نظر بند کرنے والے یا جیل میں ڈالنے والے وہ نظر سے اتر چکے ہیں. آخر میں بات کرتے ہیں اسلام آباد کی. انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ 26 نومبر کے 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانت کو منظور کیا ہے اور 150 کی ضمانت کو مسترد کیا ہے. یہ 13 مقدمات کی سماعت ہے اور 400 سے زائد ملزمان ہیں. اس میں جناب جو مقدمے درج کیے گئے اس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی شامل ہیں, لیکن ان کی بھی ضمانت میں توسیع ہوگی ہے 9 جنوری تک. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور 26 نومبر کے احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی درخواست ضمانت کو منظور کیا ہے. 5,000 کے مچل کے جمع کروائے گئے ہیں, جبکہ 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج بھی کی ہیں. دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف نے جو ہے وہ تفتیشی افسر جو کی غیر حاضری پر عمر ایوب کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج جو تھا اس میں 9 جنوری تک توسیع دی ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی ایک پروگرام میں کہ ایک بندے پر 5-5 6-6 مقدمے ہیں. ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے, دوسرے مقدمے میں در لیا جاتا ہے. پاکستان میں جنگل کا راج ہے, کبھی ایک پکڑا جاتا ہے, کبھی دوسرا پکڑا جاتا ہے اور ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مختلف عدالتی نظام ہے وہ بالکل اس وقت کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنی تھی جی. حال یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں نا انصافی ہوگی, وہاں بات کرنا ہم پر آپ پر فرض ہے. ہم بات ضرور کریں کہ یہ نا انصافی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے. عوام کا احتجاج ان کا حق تھا, احتجاج کرنے والوں پر مقدمے درج کیے گئے. نہ صرف مقدمے درج کیے گئے بلکہ ہم نے دیکھا کہ 26 نومبر کو تمام تر ریاستی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا. ریاستی دہشت گردی کہیں گے تو مقدمہ درج ہو جائے گا, لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.